दुबई में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक हमले रोकने के लिए कामयाब फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई की गई। मरीना में इमारत के बैरूनी हिस्से पर मलबा गिर गया। मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। कार्रवाई करते हुए सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया। फुटेजेस भी सामने आ गई। मलिक के खिलाफ हमले में पहल न करने का ऐलान। ईरान की उबूरी काउंसिल क़यादत की नई पॉलिसी जारी। पड़ोसी ममालिक से माजरत कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तैयार है और सदर ने इस हवाले से खुले दिल का इजहार भी किया है। ताहम ट्रंप के मौक़िफ़ ने सूरत हाल को ख़राब कर दिया। ईरान चाहता है कि पड़ोसी ममालिक की फ़ज़ाई हुदूद, सरज़मीन या समंदर ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। अब्बास अराग़ची के मुताबिक अगर अमरीका कशीदगी बढ़ाना चाहता है तो ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी शिद्दत की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। जंग से अमरीकी फ़ौज को भारी नुकसान हुआ, उसका असल बोझ अमरीकी अवाम को ईंधन की कीमतों में अदा करना पड़ेगा। इजराइल और अमेरिका के इस्फहान और तेहरान पर ताज़ा हमले, 9 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। शहादतों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। इसराइली तैयारों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इजराइल ने 80 से ज़ायद ईरानी लड़ाका तैयारों को तबाह करने का दावा कर दिया। ईरान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फ़ौजी अड्डे और बसरा में अमरीकी ऑयल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला किया। अमरीका और इजराइल के खिलाफ वादा सादिक ऑपरेशन की 25वीं लहर। पासदाराने इनकलाब ने ईरान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कादिर और फतह मिसाइल की लॉन्चिंग की वीडियो जारी कर दी। पासदाराने इनकलाब ने ऐलान किया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब का अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने देने की यकीन दहानी। ईरान जंग में अमरीका शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है। हमने ईरान के 42 बहरी जहाज 3 दिन में तबाह किए। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा कि मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया को मदद फराहम कर रही हैं। हमने ईरान की नेवी, फ़ज़ाई ताकत और मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। ईरान एटमी हथियार हासिल करने के करीब पहुँच गया था। अमरीकी दिफाई तजियाकार लैरी जॉनसन ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। बोले, अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ महाज खोलकर फंस गए हैं। अमरीकी फौजी हुकाम सब अच्छा है का राग अलाप रही हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ईरान ने 5 अमरीकी रेडार तबाह कर दिए हैं। अमरीकी फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंधी हो चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि बिला इश्तियाल जारियत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है और तनाज़ात के पुरअमन हल के इम्कानात को महदूद कर देती है। दोनों फरीकैन ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत करने पर भी इत्तेफाक हुआ। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम नहीं बल्कि पेट्रोल का एटम बम दे मारा है। 5, 10, 15 या 20, 30 नहीं, सीधा 55 रुपए फी लीटर इजाफे पर शहरियों का शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहा कि जंग ईरान और अमरीका इसराइल की हो रही है, मारे पाकिस्तानी अवाम गए हैं। शहरी कहते हैं कि ईद सर पर है और शॉपिंग करें या पेट्रोल खरीदें। 400 रुपए दिन भर में कमाते हैं और उसका पेट्रोल डलवा लिया, अब घर क्या लेकर जाएं। कीमतों में कमी की जाए वरना महंगाई में मजीद इजाफा होगा। गरीब तबाह बर्बाद हो चुका है। हुकूमत ने पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी भी 84 रुपए 46 पैसे से बढ़ाकर 105 रुपए कर दी। डीजल पर लेवी में 76 रुपए कमी की गई है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। आबनाए हुमस की बंदी से चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। आलमी बहरान में हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा बहुत मेहनत का काम है, इसलिए पेशगी, मनसूबाबंदी, रवाबित और इंतजामात लंबी दास्तान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा कि अगर वो सब ना किया होता तो आज पेट्रोल 375 रुपए फी लीटर होना था।
ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو منسٹر صاحب اگر اس طرح 55 اور 50 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑھاتا ہے یہ تو بہت بڑا اثر پڑے گا عوام پہ اور ٹرانسپورٹ پہ اور آئل ٹینکر پہ. یہ تو آئل ٹینکر کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور ہم لوگوں کا کرائے کا غم کوئی نہیں کر رہا ہے. نہ رات 55 روپے اور 50 روپے. ابھی تو یہ سارا ظلم ہے. پاکستان آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن نے ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے سے زائد اضافے کو مسترد کر دیا. ٹرانسپورٹرز کے مطابق یہ فیصلہ عوام اور ٹرانسپورٹ سیکٹر پر بھاری بوجھ ہے جس سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو اضافہ مرحلہ وار کرنا چاہیے تھا کیونکہ گڈس ٹرانسپورٹ ملک کی سپلائی چین کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. سیالکوٹ میں گیلن میں پیٹرول نہ ملنے پر پیٹرول پمپ کے ملازم کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی جس میں ملزمان کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. پولیس نے قاتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے چند گھنٹوں میں مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا. ڈی پی او دوست محمد کے مطابق واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات جاری ہیں اور ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ٹرانسپورٹ مسائل کا خدشہ. جامعہ کراچی میں صبح کی کلاسز آن لائن کرانے کا فیصلہ. 9 مارچ سے رمضان المبارک کے اختتام تک صبح کی کلاسز آن لائن ہوں گی. وائس چانسلر کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری. ڈیزل مہنگا ہونے کے بعد پاکستان ریلویز نے ٹرین کرایوں میں اضافہ کر دیا. ترجمان پاکستان ریلویز کے مطابق اکانومی کلاس کی کرایوں میں 5% اضافہ جبکہ اے سی کلاس کی کرایوں میں 10% اضافہ کیا گیا. مال گاڑیوں کی کرایوں میں 20% تک اضافہ کیا گیا ہے. 55 روپے فی لیٹر کا تباہ کن اضافہ کر کے سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا. حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی اور ٹیکسز کم کرے. امیر جماعت اسلامی حافظ عیم الرحمان کا مطالبہ. کہا عالمی مارکیٹ میں گزشتہ مہینوں تیل کی قیمت 5 سال کی کم ترین سطح پر آئی. حکومت نے عوام کو پورا ریلیف دینے کے بجائے لیوی بڑھا دی. قیمت میں رد و بدل کا سارا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے جو ناقابل قبول ہے. آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کے درمیان ٹیکس ہدف میں ممکنہ کمی پر مشاورت جاری ہے. ذرائع کے مطابق ایف بی آر کا سالانہ ٹیکس ہدف 13,979 ارب سے کم کر کے تقریباً 13,400 سے 13,500 ارب روپے تک لانے کی تجویز زیر غور. رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں 428 ارب روپے کی کمی کا سامنا رہا. مذاکرات میں شرح نمو، توانائی شعبے کے مسائل، بجلی کمپنیوں کے نقصانات اور کیپیسٹی پیمنٹس پر بھی بات چیت ہوئی. گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ تقریباً 1700 ارب. انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کا فیصلہ جاری کر دیا. 47 اشتہاری ملزمان کو 10 برس قید کی سزا. اشتہاری ملزمان کو قید کے ساتھ 5 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا. جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم. سزا پانے والوں میں عمر ایوب، زرتاج گل، مراد سعید، شبلی فراز، حماد اظہر، کون شوزب اور راشد شفیق شامل. شہباز گل، زلفی بخاری، محمد احمد چٹھا، رائے حسن نواز، رائے محمد مرتضیٰ بھی ملزمان میں شامل. سزا پانے والے ملزمان جی ایچ کیو گیٹ، حمزہ کیمپ اور آرمی میوزیم پر حملوں میں ملوث پائے گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.